अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वसेब दी आवाज़ घेन के मैं तुहाडी खिदमत विच हाज़िर थी गया। नाज़रीन, जिवें कि तुहानूं पता है कि साडे कश्मीरी भरा 70 साल तो जिहड़ा है कोशिश करेंदे पेन और अपनी आज़ादी दे वास्ते जद्दोजहद करेंदे पेन, मगर भारत जिहड़ा है उन्हां दे उत्ते जुल्म दे पहाड़ तोड़ी वेंदे और आए रोज़ जिहड़ा है जुल्म वधाई वेंदे। इंदे उत्ते आलमी बरादरी भी जिहड़ा है खामोश है पई और ई वारी PTI दी हुकूमत ने बड़ा अच्छे तरीके दे नाल कश्मीर दे मसले को उजागर कीते और भारत दा जिहड़ा काला चेहरा है, असली चेहरा है पिया वो दिखाए दुनिया को कि ई तरह जुल्म थींदा पे कश्मीरियां दे नाल, साडे मुसलमान भिरावां दे नाल। और असां अपने मुसलमान भिरावां को कश्मीरियां को खैराज तहसीन पेश करेने हैं कि इतने जुल्म सितम दे बाद उन्हां दी जिहड़ी आज़ादी दी तहरीक है उन्होंने बहुत सारे कीमती जाना मतलब दिते और अपना जद्दोजहद मुसलसल जारी रखी हुई है। और जिमें जिमें जेड़े वेले भी भारत ने उन्हां दी आज़ादी दी जद्दोजहद को दबावन की कोशिश की है, उन्हां दी आवाज़ को दबावन की कोशिश की है, कब्जा करने की कोशिश की है, तो वल उन्हां दी तहरीक ज़्यादा थी है और कश्मीरियां ने जिहड़ा है उहदे वध चढ़ के हिस्सा कीते ते नाल नाल असां खैराज तहसीन पेश करे सूँ जिहड़े कश्मीरी रहनुमा हैं बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद, बहुत सारे जुल्म सितम के बावजूद उन्होंने जिहड़ा है अपने कश्मीरियां की रहनुमाई जारी रखी हुई है और जिहड़ी आज़ादी की तहरीक है हुण तकरीबन फैसले वाले पासे आ चुकी है। और वो नहीं दूर कह नहीं कि जिहड़े वेले साडा कश्मीर साडे कश्मीरी भिरा आज़ाद थी सन और वो पाकिस्तान दे नाल शामिल थी वे सन उन्हां दी ख्वाहिशात के मुताबिक। अज के प्रोग्राम में असां मुख्तलिफ लोगों नाल गाल मुहाड़ करे सूँ। पाकिस्तान भारत रैलियां कड्डियां वेंदे पेन, जिमें जिमें भारत ने जुल्म सितम वधाए, कश्मीर के उत्ते जुल्म के पहाड़ तोड़े और कश्मीरी भिरावां को शहीद किया है, तो उवें उवें जिहड़ा है पाकिस्तान के लोगों की मुहब्बत कश्मीरियां वास्ते वधदी वेंदी है, जज्बा वधदा वेंदे। अज के प्रोग्राम में असां गाल मुहाड़ करे सूँ कश्मीर के हवाले नाल और भारत का जिहड़ा मकरू चेहरा है पिया उसको असां दुनिया को दिखावन की कोशिश करे सूँ कि की तरह जिहड़ा है भारत अपने आप को दुनिया की सब तो वड्डी जमहूरीयत आदे और अपने लोगों की खिदमत करने की बजाय मोदी जिहड़ा दहशतगर्द है पिया, मुसलमानों का दुश्मन है पिया, उन्हें कश्मीर के उत्ते जनाब अपना काम शुरू कर दिते और जिहड़े वादे दे नाल वो दोबारा मुंतखब थिए उन्हें वो वादे की तकमील करने वास्ते, वादे को पूरा करने वास्ते उन्हें अपना जुल्म सितम शुरू कर दिए। चलते हैं अज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ लोगों नाल गाल मुहाड़ करेने और पाकिस्तानियों के जज्बात तक दिखेने हैं कि कश्मीरी भिरावां वास्ते उन्होंने क्या पैगाम है और खास तौर पर दहशतगर्द मोदी वास्ते उन्होंने क्या पैगाम है पिया। जी नाज़रीन, साढ़े नाल मेरे खवातीन भी मौजूद हैं और असां उन्हां नाल गाल करेने क्या आदे अपने कश्मीरी भाइयों के हवाले नाल और भारत जितने जुल्म करेंदा पे क्या आखना चाहते। जी मैडम, क्या आखसो? कश्मीर का जो मसला है ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मेन मसला है। इसके बगैर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो हल नहीं हो सकते। तो हमें सबसे पहले कश्मीर के मसले को हल करना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस मसले का हल ज़रूर होना चाहिए ताकि कश्मीरियों को उनके बुनियादी हकूक़ मिल सकें और आज़ादी जो उनका सबसे बड़ा मसला है वो उन्हें मिलना उनका हक है, बेसिक राइट, और उन्हें मिलना चाहिए ज़रूर। शुक्रिया। आप क्या कहेंगे? असल में भारत और भारत के लोग जो हैं वो जो इनके मुआहदे हुए थे उनमें उन्होंने एक शिक ये थी कि उनके जो कश्मीरी हैं उनकी विल के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। अब यहाँ विल का मतलब जो है वो लोग लेते हैं कि एक ओवरऑल उनसे बात कर ली जाए और वो जो भी कहेंगे उनके मुताबिक बात हो जी जाए। वो जो हम इस्तिस्वाबे राय की बात करते हैं, इंडियंस जो हैं वो इस बात पे नहीं आते। हालांकि असल मसला ही यही है कि अगर वहाँ के आवाम की बात की जाए, उनके आवाम की मसला समझा जाए तो फिर ही मसला हल हो सकता है। और हमें पता है, सारी दुनिया को पता है कि वहाँ पे मुस्लिम आबादी ही ज़्यादा है, 80% तक मुसलमान है वहाँ पे। और मुसलमानों का जो भी सोचना है, जो उनका रहन सहन है, जो दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान के मारज़ वजूद में आने का ज़रिया बना था, यही इस वक्त वहाँ पे हम कहें कि देखने में आ रहा है। और इंडिया जो है वो अपना वहाँ पे मुसल्लत होने की कोशिश कर रहा है, अपने फ़ौजी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है ताकि जो मुसलमान हैं उनकी तादाद कम की जाए। सोचा समझा एक मंसूबा है कि मुसलमानों की तादाद कम की जाए और उनको कत्लेआम से वो ये कोशिश करने की कर रहा है ये सारा कुछ। और जब फिर कोई वोटिंग हो तो वहाँ पे मुसलमानों की तादाद जो है वो कम हो जाए और हम मुसलमानों को उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। यही वक्त है कि अभी या कभी नहीं। बहुत शुक्रिया। जी सर, क्या कहेंगे कश्मीरी भाइयों के हवाले से? इस वक्त जो है पूरा कश्मीर मतलब छावनी दे विच तब्दील थी चुके और भारतीय फौजां ही उत्थे मतलब रोडां दे नज़र आने, कश्मीरी घट नज़र आने पेन, घरां दे विच महसूस थी कि रह गए। क्या फरमेसो ये वाले नाल? ये इंडियंस ने कश्मीर को बिल्कुल एक फ़ौजी छावनी बना दिया है। जितने मज़ालम वहाँ किए जा रहे हैं पूरी दुनिया में उतने मज़ालम नहीं हैं।
हमारा ये मुतालबा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को मुकम्मल तौर पे हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए और जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उनके मुताबिक उनकी किस्मत का फ़ैसला होना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो बैनुल-अक़वामी मीडिया और जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है उनको वहाँ पे होने वाले मुज़ालम का जो है वो नोटिस लेना चाहिए और वहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसे सरेआम दिखाना चाहिए। ये भी इंडिया की बहुत बड़ी बदमाशी है कि वहाँ मीडिया को बैन किया हुआ है, नेट बंद कर देते हैं, किसी किस्म की बाहर कोई कम्युनिकेशन नहीं करने देते ताकि वो मुज़ालम जो हैं वो लोगों को नज़र ना आएँ। तो हमारा ये मुतालबा है कि हर तरह से कश्मीरियों की मदद होनी चाहिए और ये जो कुछ इंडिया जो है वो कश्मीर में ख़ास तौर पे कर रहा है तो इस पे हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और हम कहते हैं कि कश्मीरी हमारे भाई हैं, हम हर तरह से उनके साथ हैं। नाज़रीन तुसा प्रोग्राम देखते पे वसेब दी आवाज़ और एक बड़ा अच्छा मैसेज वेंदा पे कि पूरी पाकिस्तानी कौम जड़ा है अपने कश्मीरी भाइयों के नाल है। जिवें कि तुसा उन्हां दे मुख्तलिफ जलसियां दे विच देखदे हो लखां लोग जमा होने और पाकिस्तान दे उन्होंने झंडे चाहते होने और पाकिस्तान जिंदाबाद दे नारे लाई पे होने। तो ये साढ़े वास्ते बड़े फखर की गाल होंदी है और असां भी उन्हां को यकीन दिवाना चाहते पे हैं कि असां बिल्कुल उन्हां दे नाल हैं और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर कै नहीं कि जिहड़े वेले कश्मीर और पाकिस्तान बन वे सी। और जी सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 72 साल को कश्मीर दे इंडिया मजालिम करें ढांदा पिया है करेंदा पिया इंसाना को गाजर मूली की तरह कटिया वहदा पिया है पैलेट गना का इस्तेमाल थींदा पिया है। इंसानी तारीख की बदतरीन मिसाल अगर तुसा आखसो तो वह कश्मीर दे विच थींदी पई है क्योंकि कश्मीर जड़ा है पिया ये इसराइल और इंडिया का जड़ा गठजोड़ है ये रल के ही वास्ते है कि मुसलमाना की नस्ल कशी करो मुसलमाना को ख़त्म करो। मैं एक कश्मीरी भाइयों को पैगाम देना चाहना कि भाइयों असां तुहाडे नाल हैं पै तुहाडी रत नहीं साड़ी रत तुहाडे कोल पहले विटी सी और तुहाडा साडा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह दा रिश्ता है और जब तक ही सा है साडा रिश्ता तुहाडे नाल है रिश्ता तुहाडा नाल कायम रासी तुहाकू आज़ाद करवा के रासूं और इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है। मैं डेदा पिया कश्मीरी भिरा साडे आज़ाद अपने मुल्क चोसन अपनी मर्जी के मुताबिक और अक़वाम मुत्तहिदा दी करारदादा के मुताबिक कश्मीर की किस्मत का फैसला थी सी। असां इंडिया को पैगाम देना चाहते कि इत्थां उनकी बदमाशी कोई ना चल सी। इत्थां बैनुल अक़वामी करारदादा के मुताबिक कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक कश्मीर की किस्मत का फैसला थी सी और जेडे मजालिम हैं इंडिया लो सुन गिनो ये मजालिम बंद करो कश्मीर को निकल वनो एक फौजी छावनी है तुसा तब्दील कर दिता है और रात का तुसा कर्फ्यू भी लाया हुआ है इंटरनेट भी बंद किया हुआ है टेलीफोन सर्विस भी बंद की हुई है और 48,000 फौजी तुसा भेज के तुसा क्या चाहते हो? स्कूल बंद मतलब इम्तिहानात मुलतवी कर दिते गए पूरी जिंदगी को मफलूज कर दिता गया है। ये क्या चाहते हैं कि मुसलमाना का जेनोसाइड करे सन इंडिया भुल वनो ये मुसलमान कौम है ये जज्बा जहाद को सरशार है पई तुसा मर वैसो मिट वैसो इंडियो भारतीयो लेकिन एक कश्मीरी जिंदा इन पे जिंदा रासे ने जिंदा कौम है क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह दी कौम है और हमेशा पूरी दुनिया के जड़े मुसलमान हैं अब सारे पूरी दुनिया के मुसलमान यक जबान थी कि अपने कश्मीरी भिरावां दे नाल खड़े असा भी नाल खड़े हैं कश्मीर दे कश्मीरी भाइयों दे और कल्ले कोई नहीं और अपने साल सको शाना बशाना पैसे असा उन्होंने दे नाल खड़े। अच्छा सर एक बई गाल ये दसीसो कि बड़ा दावेदार है भारत आदे कि असां जमहूरीयत पसंद है और सब तो वड्डी ताकत है असां क्या जमहूरीयत दे विच ये चीज़ां होने कि तुसां ई तरह लोगों को कैद करके रखो और आखो कि साड़ी मर्जी के मुताबिक तुसां बोलो साड़ी मर्जी के मुताबिक तुसां वोट दो साड़ी मर्जी के मुताबिक तुसां जिंदगी गुजारो असां आखूं तो तुसां मस्जिद वनो असां आखूं तो तुसां मस्जिद ना वनो ये केड़ी जमहूरीयत है मतलब ई हवाले नाल क्या आखसो? भारत अपने आप को सैकुलर दावेदा करेंदा कि जिमें दुनिया की सैकुलर डेमोक्रेसियां जेड़ा कि बिल्कुल झूठ है फरेब है सब तो ज़्यादा मजहबी मुनाफरत मजहबी तौर के उत्ते कत्लो गारत और जी नस्ल कशी थी पई है वो सब तो ज़्यादा मुसलमाना की थी पई है और हिंदू जड़े हैं पे ये बिल्कुल जड़े हैं पे रिजिड किस्म के हिंदू हैं पे ये कहीं भी जड़ा है पे दावेदार जड़े बनने सही असा पूरी दुनिया के सैकुलर हैं पे हर मजहब को आज़ादी है ये टोटल झूठ फ्रॉड के उत्ते मबनी है पिया और ये गलत है पिया इन्हों को चाहिए है कि जमहूरीत का ना गिनते हैं जमहूरी बनन भी सही
اور اس انتخابات کراویں کشمیر دے وچ انہاں دی مرضی دے مطابق، اور جتھا کشمیری جو اپنا مستقبل دا فیصلہ کریں انہاں کو حق ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ پروفیسر صاحب. تساں بھی ڈیندے پیو صورت حال کہ ایویں لے جڑا ہے ظلم بددا ویندے جویں جویں مطلب ڈونلڈ ٹرمپ نے آکھے کہ اساں ثالثی دا کردار ادا کرے سوں، اور اون تو بعد جڑا ہے مودی صاحب بخلاڑ دا شکار تھی گئے اور بالکل انہاں کو سمجھ نہیں آنا پیا. حالانکہ وہ ایسے اندھے تھی چکے ہیں، انہاں دی اکھیں تے مطلب اقتدار دا نشہ آ چکے کہ وہ اپنے ملک دے وچ انہاں کو بھوک نظر نہیں آندی، اتنے لوگ کیویں زندگی گزرے پین، مطلب خوراک پوری کہنی لوگاں دے کول، اور خواتین دے اتنے ظلم تھیندا پے. انہاں چیزاں کو صحیح کرن دی بجائے وہ کشمیر والے کو رگڑن دے چکر چن کیا پیغام دے سو اج دے ڈین دے حوالے نال؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے یہ تم ہی کہو. کہ دیکھو آج دنیا کو امن دی ضرورت ہے، انسانی حقوق دی تنظیماں کتھاں رہ گئی ہیں. آج بالاں دے اتے ظلم کیتا ویندا پئے، آج چھوٹی بچیاں دے اتے ظلم کیتا ویندا پئے، خواتین دی عزت تار تار کیتی ویندی پئی ہے. آج انسانی حقوق دی ساری تنظیماں سم گئی ہیں. سوچنا چاہیدا ہے کہ کتنا ظلم کیتا ویندا پیا کشمیر دے اتے. اساں کشمیری بھائیو آج عزم کریں دے ہیں کہ اساں تواڈے نال ہیں، چاہے مودی سرکار جتنا ظلم کرے اساں ہر جا دے اتے تواڈے نال کھڑے تھی سوں اتے تواڈے شانہ بشانہ ہو سوں. ہر جگہ تے اتے تواڈی جیویں بھی ساکوں ضرورت پئی اساں تواڈے نال ہو سوں. لہٰذا مودی سرکار کو بھی اساں آکھنا چاہسوں کہ مودی ظلم بند کر. راجہ داہر کو جویں محمد بن قاسم نے دریائے سندھ وچ غرق کیتا اساں بھی تے کو ایویں غرق کر دے سوں. لہٰذا سوچ کے اج تے کو سوچنا چاہیدا ہے. تو اتنی بڑی جمہوریت دا دعوے دار ہے، کیا انساناں کو اتنے حقوق جیون دے موجود ہیں؟ کہیں دی نہ عزت محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے. لہٰذا کشمیریوں قدم بڑھاؤ، پاکستانی تواڈے نال ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ. او وقت دور نہیں. اللہ تعالیٰ ایک ہم عمران خان کو لکھیں گنے جائیں ایک کو وال دوبارہ این ایشو کو زندہ کیتے. سادہ ہون مصمم ارادہ ہے کہ اساں انشاءاللہ تعالیٰ تو آکو کشمیریوں حق کے خود ارادیت گھنوا کے دے سوں. ناصرین صاحب پروگرام دیکھتے پہ وسیم تھی آواز، اور پچھلے ڈیاں مطلب ایک انہوں نے فوجی جرنل نے آکھ دیتے کہ جناب جڑا کشمیری بچہ کشمیری ماما کو پیغام دیتے کہ جڑا کشمیری بال فوجی کو پتھر مرے سی جناب کو دہشت گرد آکھیا ہوئے سی. واہ، اے عقل دے پیدل وہ لوگ ہیں، فارغ عقل تو پیدل یہ لوگ ہیں جنہاں کو اے سینس کوئی نہیں کہ اگر کوئی بال وٹا مرے سی، کوئی پتھر مار دے سی اور دہشت گرد ہو سی. ماشاءاللہ، کیا سر یہ آدھے پہ ان کے بال نے کہیں نے پتھر مار دیتا فوجی کو تو دہشت گرد ہو سی اور کو مار دیتا ہوئے سی. ماما کو پیغام دیندے پہن اے مطلب جڑے سیاسی لوگ ہیں صرف وہی وہ کہنی جڑی فوج ہے وہ بھی انہوں دی نال ملی ہوئی ہے، بلکہ انہوں دے نرگے دے وچ جویں وہ چلاونا چاہنے اویں انہوں کو گھومے دے پہن. دیکھو گال ہے کہ یہ سیم اوہ ریپیٹ تھیندا پیا جڑا کچھ فلسطین دے وچ مسلماناں نال تھیندا پیا کہ انہوں اگر صرف ایک بال احتجاجن انہوں دی ماں کو انہوں دے پیو کو فوجی چاہ کے اگر گھن ویندن تو بیا کچھ نہیں کر سکتے، یا ہاتھ جڑیندن یا پتھر مریندن تے اون دے مقابلے چ کو گولی ماری ویندی ہے. گولی مارن والا تے دہشت گرد کوئی نہیں، پتھر مارن والا دہشت گرد ہے. کیا انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے؟ اگر کوئی تلوار چاہتا ہے تو اندر بدلے تلوار چاہسوں. اساں مسلمان امن پسند لوگ ہیں، لیکن اپنا حق جڑا ہے اساں حق اپنا کھسن نہ دے سوں کہیں کو. آزادی کشمیریاں دا حق ہے اور انہاں کو حق کے مل کے راسی. جی سر، کیا کہیں گے آپ کشمیر کے حوالے سے کہ اب تو ظلم و ستم کے جو ہیں پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور اگر یہ مطلب سلسلہ جاری رہ گیا اور مطلب دے دیں کہ دنیا دے جتنے بھی پر امن ممالک ہیں وہ جسٹ گال کریں انہوں کو آج تک کہیں نے دباؤ نہیں دیتا کہ تساں انہاں لوگوں کو چھوڑو، کم از کم انسانیت دا مسئلہ ہے پیا. اور تساں ایڈا وڈا دعویٰ کریں دے کہ اساں جمہوریت پسند ہیں اور ساڑا ملک بڑا اچھا ہے پیا، ساڑے ادارے بڑے اچھے ہیں پہ، مگر دوجے پاسے تساں بالکل انہیں کشمیریاں دے خلاف کام کریں دے پیو اور نسل کشی کریں دے پیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تساں سوال کیتا جمہوریت دے بارے، تے جمہوریت کیا ہے؟ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. جمہوریت وہ ہے جڑی لوگاں دے واسطے ہے. لیکن انڈیا کو جڑا اساں دیندے ہیں وہ اندے بالکل برعکس ہے. وہ کیا کریں عوام دے حقوق کو سلب کرنا، عوام کو ظلم دی چکی تلے پیسنا. یہ مسئلہ کشمیر کیا ہے؟
یہ ہوں ویلے شروع تھی گئی جلے پاکستان آزاد تھی ہے غلط تقسیم تھی ہے ایک ریڈ کلف دے غلط فیصلے دے نال پاکستان اور انڈیا دے درمیان ایک مسئلہ پیدا تھی ہے جڑا 70 سال کو جاری ہے. ہوں اج کل عمران خان نے دورہ کیا امریکہ دا, اتھاں ٹرمپ نے سالسی دی گال کی ہے, انہیں آکھیا کہ مودی نے میں کو پیشکش کی ہے کہ تو سارے درمیان سالسی کروا, سارے درمیان میڈیشن کروا, لیکن جلے وہ خبر انڈیا میں پہنچی ہے تو اتھاں صفے ماتم وچ گئی ہے کہ یہ انڈیا نے بھی ڈرامہ کیتی پہ نا, وہ انہوں کو سامنے دکھیندے پہ کہ اصا چاہنے ہیں مسئلے دا حل, پاکستان نہیں چاہتا, اور جڑے پاکستان چاہتے تو ہوں انہوں نے موت پی گئی. وہ ایویں ہے کہ مودی منافقت کریں دے, مودی جھوٹا ہے, مودی ایک طرف کو اندرون خانہ آدھے میں ساری مصالحت کروا دے, اپنی قوم دے سامنے آ کے آدھے میں تو کوئی نہیں آکھا, میں وہ جھوٹا ہے, وہ مسلمانوں تے ظلم پیا کریں دے, وہ مسلمانوں دے بالاں کو پیا مریں دے, مسلمانوں دا قاتل ہے, وہ یزیدیت دا کردار ادا کریں دا پیے. این وقت حسینیت دی ضرورت ہے, این وقت پوری پاکستانی قوم جڑی ہے وہ اپنے کشمیری بھائیاں دے نال ہے, جتنا انہاں دے نال ظلم زیادہ سی پاکستانیاں دا جذبہ اتنا ابھر سی, کشمیریاں دا جذبہ ابھر سی, جن نال انشاءاللہ کشمیر آزاد تھی سی. ڈیڑھ سو جڑے ویلے وہ نعرے لیندے پہ انہیں مختلف ویڈیوز سوشل میڈیا دے بھی آوے ہیں, اور آدھن کے کشمیر بنے گا پاکستان, اور ایک پاسے فوجی جناب اسلحہ چاہ کے کھڑے ہونے, اور دوجے پاسے وہ پاکستان دا جھنڈا چاہ کے لہرائی کھڑے ہونے, تو اندے نال پاکستانیاں کو کتنا فخر محسوس تھی نے؟ پاکستان کو تو انتہا فخر محسوس تھیندا ہے کہ کشمیری جڑے نا 70 سال کو سارے طرح ڈے کھڑے ہیں, تے اساں انہاں دی ہیلپ کرن واسطے بے بس ہیں, اساں انہاں دی ہیلپ کرنی چاہیے. کوئی پاکستان دا میچ ہوندا ہے تو اتھاں بھی پاکستان زندہ باد دے نعرے لگ ویندے, انڈیا دے نال میچ بھی ہوندا ہے اتھاں بھی پاکستان زندہ باد دے نعرے لگ ویندے. تو انڈیا دے جڑے کشمیر دے لوگ ہیں انہاں دے خون دے وچ پاکستانیت رچی بسی ہوئی ہے, وہ اسلام دا نعرہ لینن, وہ لا الہ دا نعرہ لینن, وہ مذہب دا نعرہ لینن, وہ دو قومی نظریہ دا نعرہ لینن. دو قومی نظریہ کیا ہے؟ ایک طرف ہندو ہے, ایک طرف مسلمان ہے. ایک دو قومی نظریہ سر سید احمد خان نے بھی پیش کیتا ہے, شاہ ولی اللہ نے بھی پیش کیتا ہے, قائد اعظم نے بھی پیش کیتا ہے, علامہ محمد اقبال نے بھی پیش کیتا ہے. یہ نظریہ کو کدیں اساں جھٹلا نہیں سکتے. جن پہلا مسلمان بنا ہے ہندو, وہ نہیں وانا دو تہذیباں تھی گئی ہیں, ایک ہندو تہذیب ہے, ایک مسلمان تہذیب ہے. انہاں کو اساں جتنی کوشش کر گنو اساں انہاں کو آپس سے ملا نہیں سکتے. لہٰذا انہاں کو ہر قیمت دے ہوتے آزادی دیونی پوسی. کشمیر اپنی خون نال یہ آزادی دی جنگ لڑتے پین, خون نال اس کو لکھتے پین, اور انشاءاللہ انہاں کو دی تقدیر بدل سی اور انہاں کو آزادی مل سی. اگر کوئی ملنا بھی چاہے, مطلب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اتنے, کافی سارے لوگ ان سریکی بولن والی بھی ہیں, انہاں نال رابطہ بھی تھیندا ہے, تو وہ بھی چاہن کہ مطلب امن ہوئے اور کشمیریاں کو انہاں دا حق دیتا ونجے انہاں دی خواہش دے مطابق. مگر جڑی مودی سرکار ہے وہ جی طرح دی حکومت اتنے سسٹم کو گھن کے چلتے پین, انہوں نے میرے خیال ہے ووٹ ہی شاید آگے کہ اصا مسلمانوں کو ختم کرنے, نہ کہ صرف کشمیر بلکہ انڈیا دے جتنے مظالم تھیندے پین. تو دیکھو کہ گائے دا کوئی مسئلہ ہوئے جناب, کوئی گائے دا گوشت گھن کے ویندا پہ ان کو مار دیتا ویندے یا تشدد کیتا ویندے جناب, میں شک دی کوئی اندر کنفرم نہیں ہوتا کہ واقعی گھن کے کہیں نے آگ دیتے کہ فلاں مسلمان جناب اندر گھر گائے ہے یا وہ گھن کے ویندا پہ آئی, کوئی پتہ کوئی نہیں, پکڑ گنسی ہجوم اور کو مار دے سی. یہ مطلب کیا طریقہ کار ہے پیا؟ یہ انڈیا دا ایک ایسا چہرہ ہے جڑا پرتشدد چہرہ ہے, جڑا دنیا دے سامنے آندا پی ہے, اور ایک مزید آنا چاہیے. میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ انڈیا دا بھیانک چہرہ مزید سامنے آوے کہ مسلمانوں کو یہ شک دی بنیاد تے کہ وہ گائے دا گوشت کھاندے, وہ گائے ہندو گائے دی پوجا کریں, تو این وجہ کو انہوں کو مارا ویندا پی ہے, انہوں کو تکلیفاں دیتیاں ویندیاں پئیاں. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جو کشمیری ہیں وہ اپنے خون نال وہ آزادی دی تحریر لکھتے پین, تو پاکستان بھی انہوں دی سفارتی فوجی اور اخلاقی امداد کریندا پی گئی ہے. تو پوری دنیا تے مجاگر کرے اور دنیا کو یہ دکھاوے کہ انڈیا جو ہے نا ایک بھیانک چہرے دے نال اپنے لوگوں دے ہوتے مظالم کریندا پی ہے. وہ لوگ اج 20ویں صدی چلتی پئی ہے, وہ لوگ ٹیکنالوجی دا 21ویں صدی چلتی پئی ہے, ٹیکنالوجی دا دور ہے, سوشل میڈیا دا دور ہے, پرنٹ میڈیا دا دور ہے. این دور بھی اگر تساں کہیں دی آزادی سلب کرنا چاہو یہ کوئی آسان کہنی, اور انڈیا نے انہوں دی آزادی سلب کیتی ہوئی ہے اور انہوں کو جنگل دی زندگی گزارن اور پتھر دی زندگی گزارن تے مجبور کیتا ہے. تو ساری پرزور یہ خواہش ہے اور ساری پرزور یہ جڑا نا اپیل ہے کہ پاکستانی حکومت, پاکستانی فوج, پاکستانی میڈیا, پاکستانی کمیونٹی, پاکستانی سیاستدان, پاکستانی عوام مل کے کشمیریوں دی مدد کرے تاکہ وہ جلد آزاد تھی وین. اور یہ ایویں ہی آزاد تھی سی کہ اگر اسا مودی سرکار کو اندر بھیانک چہرہ بار بار دکھے سوں. یہ بالکل صحیح گل کی ہے. تساں کیا آکھسو پروفیسر صاحب,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਇਹੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਤਨਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਸਟਮ को बंद ਕੀਤੇ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੌਜੀ ਛਾਵਨੀ ਹੈ ਪਿਆ ਔਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਫੌਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਨ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਕੇ क्या वो इन चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं सर सब तो पहला जड़ा मैसेज है वो मैं ये देसां कि पूरी दुनिया च देखो कि एक इंटरनेशनल असूल है कि लोगों को इजहार राय दी आज़ादी दो और इजहार राय दी आज़ादी दी गई कश्मीरियों को इस तस्वाब राय का हक दिता गया अगर वो हक उन्होंने दे दिता गया तो उदा इहो ही ऑप्शन है कि कश्मीर को कश्मीरियों की राय के मुताबिक आज़ादी दी वने कि वो पाकिस्तान के नाल शामिल थोना चाहन पाकिस्तानी फ्लैग चा के आनन उतना इतना शहादत थींदे पिन और असां बहैसियत मुसलमान असां कहीं भी ये तस्वर नहीं कर सकते कि कश्मीर साडे कनों अंज है कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है पिया और असां ई हवाले नाल अगर मैं एक शेर की सूरत दसा तो इवें बनती गल कि हम कोढ़ी और कमज़ोर नहीं हम कोढ़ी और कमज़ोर नहीं हैं हम हथियार उठा सकते हैं हम इस धरती माँ की खातिर बॉर्डर के पार भी जा सकते हैं ता साकू कोई घबराहट कै नहीं असां इंडिया को कुछ नहीं समझते असां जारह मुल्क भी नहीं अमन पसंद मुल्क हैं अमन का मैसेज देने हैं भारत को लेकिन अगर भारत समझते कि वो दुनिया का शातिर तरीन मुल्क है मक्कार है भेड़िया है तो असां उनको डा गुना ज़्यादा ताकतवर हैं ई गलू कि असां कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सच्चाई दे नाल है सच्चाई दे नाल है हक दे नाल है कश्मीरी सच दे हैं और उन्हां दी जिहड़ी ये तहरीक है वो आज़ादी दी तहरीक है जुल्म दे खिलाफ है धरती दे जिथा जिथा भी जुल्म थे तुसां देखो कि उत्थां किन मीडिया उन्हां दे नाल खड़े जिहड़े मजलूम लोग हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी मैं अपील करे सां कि वो भी गैर जानिबदाराना तौर ते कश्मीरी भरावां दे जिहड़े हकूक हैं जिहड़ी उन्हां दी जिद्दोजहद है उन्हां को प्रोजेक्ट करे प्रोजेक्शन देवे वर्ल्ड लेवल दे और पाकिस्तान दे जितने भी लोग हैं साडे भेणी हैं असां नौजवान हैं इतना पाकिस्तान माशाअल्लाह 60% तो ज़्यादा नौजवानों का खिता है अगर कल को साडे मुल्क दे कोई आँच आंदी है या कश्मीर दे अंदर इंडिया कोई मनफी किरदार मजीद अदा करें दे तो असां अपना खून देवन कीते हाजिर हैं असां कहीं दे कनू बिल्कुल नहीं घबरावन वाले और असां ये जानने हैं पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह बड़ी ज़बरदस्त उस गल की है ये सिर्फ एक पाकिस्तानी की आवाज़ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की यह आवाज़ है पई और जिन्हें नाल भी तुसां गल करे सो एक प्रोग्राम है दो प्रोग्राम है सारे पाकिस्तान को दिखाना मुश्किल थी वेंदे लेकिन एक तुसां अंदाज़ा जरूर ला सकते हो कि कितना प्यार करें कश्मीरी भाइयों के नाल पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी सियासतदान मतलब तुसां अपोजिशन के लोग अगर देखो तुसां और हुकूमती अरकान देखो तो सारे कश्मीर के इशू के उत्ते सारे इकट्ठे थी वेंदे ये भी बड़ी अच्छी गल है पई बड़ा अच्छा पैगाम है पिया और खास तौर पर असां खैराज तहसीन पेश करें जिहड़े कश्मीरी रहनुमा हैं पे सैयद अली गिलानी हैं यासीन मलिक साहब हैं उन्होंने नाल दूजे भी हैं उन्होंने बड़ा जुल्म बर्दाश्त किए उन्होंने बड़ा उन्होंने मतलब फैमिलियों को ख़त्म कर दिता गया फैमिलियों को डिस्टर्ब कर दिता गया उन्होंने जनाब बार बार जेलों के सट्टिया गया उन्होंने उत्ते जुल्म किया गया मगर उन्होंने अस सलाम पेश करें कि वो ऐसे मजबूत तरीन मुसलमान हैं कि उन्होंने खुलफा राशिदीन की मिसाल कायम कर दी है उन्होंने जुल्म के अगू हथियार नहीं सट्टिया उन्होंने कि साड़ी अगर जान चली वैसी तो साढ़े आने वाले जोड़े नस्ल हैं साढ़े बाल हैं उन्होंने लीडर पैदा थी सन और एक डी वो जरूर आसी कि असा भारत मकार भारत जालिम भारत को असा जान छुड़वा के अपने कश्मीर को पाकिस्तान के नाल रलेसूँ और असा खुशी की जिंदगी गुजरेसूँ और अच्छा वक्त साड़ा गुजरसी जी सर इन हवाले नाल तुसा क्या फरमेसो तो मैं कायद आज़म ने फरमाया है कि पाकिस्तान कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरा के और वाकई गल ठीक है सारे जे दरिया हैं उन्होंने मंबा जो है कश्मीर है सारे दरिया उतों थी के आने तो ज़्यादा ये उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया है कि कश्मीर है वो पाकिस्तान की शहरा के और ज़ाहिर कि पाकिस्तान जो है उनके बगैर जो है वो कायम रहना बड़ा मुश्किल है और जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा करना बन सी वो तक पाकिस्तान में अदा पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकता पाकिस्तान ऊँडी पाया तकमील तक पहुँची जी कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा बन सी तो लिहाजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म थी ना पे मैं आदा कि सारी हुकूमत या जोड़े इस्लामी ममालिक कश्मीर की आवाज़ को समझते हैं उन्होंने चाहिए कि ऐसा इतिहाद बनावन इस्लामी ममालिक का इतिहाद बनावन जो दुनिया को दसन
کہ کشمیر کیا ظلم تھیندا پے کیا زیادتی تھیندی پئی ہے بالاں تے کیا ظلم تھیندا پے خواتین تے کیا ظلم تھیندا پے او انٹرنیشنل لیول تے وہ سا کو جو ہے کمیونیکیٹ کیتا ونے کو دسا ونے تاکہ جو ہے دنیا جو ہے وہ کشمیر دے اندر جو ظلم تھیندا پے کو پتہ لگے کہ بھئی کشمیر دے اندر کیا ظلم تھیندا پے انہاں دا کیا مطالبہ ہے انہاں مطالبہ ہے کہ آزادی ہے اور یہ 70 سال تو جو ہے کہ آزادی منگتے پین تو میں سمجھتا ہوں اتنی طویل جدوجہد ہے دنیا تاریخ ہے تو انہوں کو آزادی ملنی چاہیے اور انڈیا کا جو بھیانک چہرہ ہے انڈیا کا جو منافقانہ چہرہ ہے وہ دنیا سامنے آنا چاہیے ہے زیادہ دبیسن تو انڈیا مزید ایکسپوز تھی سی انہوں نے جڑی اصل جڑی انہوں دی اوقات ہے یا انہوں دا جڑا سٹائل ہے مطلب اتنے حکومت کرن دا تو وہ زیادہ تو زیادہ ہوں اجاگر تھیندا پہ اور خاص طور دے اساں ملک صاحب گال کروں این حکومت دی تحریک انصاف دی عمران خان صاحب کو یہ بڑا کریڈٹ ویندے کہ انہوں نے ہر فورم دے اتنے جناب کشمیر دے مسئلے کو اجاگر کیتے اگر اساں پچھلی حکومت دی گال کروں وہ گالی کو دبا وینے ہیں یاری دوستی دے چکر چ رہ وینے ہیں مگر این حکومت کو یہ اساں ضرور کریڈٹ دے سوں کہ ملک دے وچ مسائل ہیں مہنگائی ہے ظاہری گال ہے وہ بھی وقت دے نال ساری چیزاں ٹھیک تھی انہیں کشمیر دے حوالے نال اتھائی کئی نے کمپرومائز نہیں کیتا کئی جگہ دے نہیں کیتا اور ہن جڑے ویلے بھارت نے ڈٹھے کہ ساڑا جڑا اصلی چہرہ ہے وہ مطلب پاکستان باہر گھن کے آندا پہ اور ٹرمپ نے بھی آگ دیتے اور حافظ سعید کو بھی اساں بہانہ بڑھیں دے آسے جی حافظ سعید جڑا ہے ایتھے دہشت گردی کرویندا پہ وہ کو بھی انہوں نے گرفتار کیتا ہوئے ہن ساڑے کول کوئی بہانہ نہیں رہ گیا ہن اساں کیا ہے کہ کشمیر دے حملہ کروں ہن انہاں لوگاں دی نسل کشی کروں انہاں کو اتھیں دباؤں تاکہ اساں انہاں تے مزید جڑا ہے قبضہ جاری رکھ سکوں سر گل یہ ہے کہ این ٹائم بھارت بری طرح پھس چکے اور سفارتی حوالے نال پوری دنیا انہوں مقابلہ تھیندا پہ بدنامی تھیندی پئی ہے کہ وہ ملک جڑا خود کو سیکولر سٹیٹ آدھے اور لوگوں دے حقوق دی علمداری دا دعویٰ کریں دے کہ میں جمہوریت پسند ملک ہاں ایک جمہوریت پسند ملک دے اندر اگر خود ملیٹینسی اور دہشت گردی رواج پیندی پئی ہے اور دنیا انہوں ایک چہرہ دے دا پہ کہ جڑا کم اسرائیل کریندا پہ فلسطینیاں دے نال اتھوں اسرائیل دی گود بہ کے وہ ٹیکٹکس سکھے اکھنڈ بھارت دا خواب ڈٹھے بھارت نے اور وہ چاہتے کہ میں اپنے سرحدوں کو وسیع کرے ساں جیڑا ملک اپنے نظریاتی سرحدوں دی حفاظت نہیں کر سکتا وہ کیا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ ایک خود مختار ملک ہے یا رواداری یا مساوات دا علمبردار ہے اساں بالکل ان چیز کو تسلیم نہیں کریں دے کہ انڈیا ایک جمہوریت ہے اساں انڈیا کو ایک کالے چہرے والا ایک دہشت گرد ظالم بھیڑیا آکھ سکتے ہیں جڑا وہ کردار ادا کریں پہ اور اساں یہ بھی اکثر ورلڈ لیول دے اساں احتجاج کرنے ہیں اور اپنی آواز پہنچانے ہیں کہ جڑے لوگ یاسین ملک تک انہوں نے گرفتار کیتے ہوئے اور انہوں کو نظر بند کیتا ہوئے انہوں سارے لوگوں کو رہائی دیتی ونے اور کشمیر دے جڑے خواتین ہیں بال ہیں انہوں نے تو ظلم بند کیتا ونے کشمیر دے جڑے سٹوڈنٹس ہیں کشمیر دے جڑے نوجوان ہیں انہوں دا رائٹ ہے کہ اپنے ملک واسطے جو چاہن استصواب رائے چاہن انہوں کو اظہار رائے دی آزادی حاصل ہے اور انہوں دی جڑی تقدیر ہے انہوں فیصلہ کیتا ونے اور کشمیر کو پاکستان دے نال رلایا ونے اگلی گل یہ ہے کہ کشمیر بہوں ایک بلند علاقے دے وچ موجود خطہ ہے پیا اور اتھاں سیاحت کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہے دنیا سوئٹزرلینڈ کنوں بھی زیادہ خوبصورت مقامات ہیں اتھاں گن اور امریکہ اڈا چاہتے سالسیدہ کردار امریکہ انہیں آفر کیتی ہے اگر وہ صحیح طرح دے کام کریں دے جی بسم اللہ ورنہ سارے خدشات ہی ہیں کہ امریکہ کو ایک اڈا چاہیے اگر کو یہ اڈا مل ویندے تاں اے پوری دنیا واسطے بشمول چائنا ایران پاکستان اسلامی ممالک جتھا ہیں وہ ہٹ تھی سکدن اور اے سارے مفادات دے خلاف ہے اساں ایہو ہی چاہسوں کہ کشمیریاں کو استصواب رائے دا حق دیتا ونے اور انہوں کو پاکستان دے نال شامل تھی ون دی اجازت دیتی ونے ایہو ہی بہترین فیصلہ ہے جڑا اقوام متحدہ دے کرا ٹرمپ دے کتنا اعتبار کر سکتے ہیں اندی گال دے ہوتے اگر وہ بڑا سیریس ہوئے تا یہ معاملہ حل کراونے کوئی دیر نہیں تھی سکتی میں پہلے یہ گال کیتی ہے کہ اگر وہ سیریس ہے تا ویلکم آدھے ہیں اور اساں پہلی دفعہ ڈٹھے کہ کوئی حکمران اٹھے سارا عمران خان دی صورت اور انہیں ون کے گال کیتی ہے اور ایک ستا ہوا ایشو آئی لوگ یہاں والے نل چوپن اور کشمیر کمیٹی دے جڑا سابق تواڈے فضل الرحمان صاحبان ٹھیکیدار سمجھ گنو وہ بھی ستے ہوئے ہیں اگر ہن عمران خان نے حوالے نال گال کیتی ہے تا ساکو بڑی خوشی ہے
کہ یہ ایک انٹرنیشنل لیول دے معاملے دا حل سوچا ویندا پہ اور بہتر حل یہ ہے کہ آزادی. کوئی بیا میسج دینا چاہو سی مودی صاحب کو؟ میں مودی واسطے پیغام ہے کہ کشمیر کے اندر جو ظلم ہے خواتین تے بالاں تے نوجوانوں تے وہ ظلم بند کیتا وینے اور اپنے آپ کو جو سیکولر اسٹیٹ آ دین یا دنیا کی سب تو بڑی جمہوریت آ دین. میں سمجھتا یہ بالکل جھوٹ ہے, فراڈ ہے اور یہ منافقانہ چہرہ ہے, انہیں جو دہشت گرد والا چہرہ ہے. میں سمجھتا کہ عالم اسلام کو چاہیے کہ دنیا چ جو دہشت ناک چہرہ ہے وہ دکھاوے کہ یہ کیویں جو ہے کشمیر کے اندر ظلم کرنا پہ اور یہ جنا سب جھوٹ اور فراڈ ہے کہ میں سیکولر اسٹیٹ ہاں, میں دنیا سب تو بڑی جمہوریت ہاں. یہ بالکل جو ہے جھوٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور تمام مسلم ممالک کو متحد تھی کہ اور جو کشمیر کو آزادی دلوانی چاہیے اور پاکستانیوں کو بھی. اور بلکہ میں یہ بھی آتا جو سارے تعلیمی نظام ہے یا سارے تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر ایک سبجیکٹ ہوئے کشمیر ایک سبجیکٹ ہوئے تاکہ اصل اپنی بالاں کو اپنی نوجوان نسل کو تاکہ جو ہے انڈیا کے خلاف تیار کروں اور دسوں کشمیریاں دے کیا حقوق ہیں اور کشمیر کیویں آزادی چاہتے ہیں, کشمیر کا مسئلہ کیا ہے. یہ سارا نصاب ہے میں سمجھتا ایک چیپٹر یا ایک کتاب جو ہے شامل کی بنے. ناظرین سا پروگرام دیکھتے پے وسیب دی آواز اور اساں گال کی کشمیری بھائیاں دے نال ایک محبت دا اظہار کیتا, ایک یکجہتی دا اظہار کیتا کہ ساڈے جڑے کشمیری بھرا ہیں بار بار پاکستان پاکستان آدے رہنے, پاکستان زندہ باد دے نعرے لیندے رہنے تے اساں انہاں کو یہ دسا سکوں کہ اساں بھی انہاں دے نال ہی سے پوری پاکستانی قوم اور کروڑاں لوگ جڑے ہیں او کشمیری بھائیاں دے نال ہیں اور اساں بھی ایہو چاہندے سے کہ تاکو جڑا ہے تہاڈا حق دتا ونجے جڑا تساں چاہندے ہو جڑا تہاڈے نال وعدہ کیتا گیا تاکو او حق دتا ونجے. اور دوجے پاسے اگر ایسا گال کروں پی ٹی آئی دی حکومت دی تو انہوں نے بڑا اچھا کشمیر دے مسئلے کو اجاگر کیتے اور انڈیا دا جڑا ایک کالا چہرہ ہے پیا مودی دی ایک جڑی اصلیت ہے پئی کہ وہ دہشت گرد آدمی ہے اور دہشت گردی کروانا چاہتے اور وہ دہشت گردی دے کراون دے وعدے دے نال ہی وہ دوبارہ اتو سلیکٹ تھے اور انتہا پسند جڑے ہندو ہیں انہوں نے اندر کو وعدے کیتے کہ جناب جڑے ویلے اساں کہیں مسلمان دے ظلم کرے سوں, اساں کہیں عیسائی دے اوتے ظلم کرے سوں, اساں کہیں ہندو تو علاوہ جڑے بھی کمیونٹیز ہیں جڑے بھی لوگ ہیں انہاں دے اساں ظلم کرے سوں وال تساں ساکو آزادی دے دونی ہے, تساں ساڈے اوتے مقدمات قائم نہیں کرنے. اور یہی وجہ ہے کہ آئے روز تساں سوشل میڈیا تے دیکھتے ہو کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہونے اور ان تو بعد جناب بندے کو ایویں کٹ کے رکھ دیتا ویندے ایویں مطلب چھریاں دے نال اور سارے ہجوم اوتے کھڑے تھی کہ ڈے کھڑے ہونے. کہیں بے شرم دے اندر اتنی جرت کیا نہیں ہوندی کہ ایک بے گناہ کو ایک کہیں بھی مذہب نال ہو سی تو ایک انسان تا ہوندے نا, انسانیت دے رشتے دے نال ایک انسانیت دا رشتہ جڑا ہے وہ بڑا عظیم ہے پیا اندے حوالے نال اگر دیکھوں کہیں کو ترس نہیں آندا اور سارے اوتے تماشا دے پے ہونے اور سارے اپنی ویڈیو بنا کے جناب سوشل میڈیا تے ساڈے نن ای طرح چلدا پے. اور میرے کو لگدے کہ اگر ایویں ظلم تھیندا رہ گیا ایویں جویں بھارت دے وچ تھیندا پے یا مقبوضہ کشمیر دے وچ تھیندا پے تو ول میرے کو تا اے لگدے کہ بھارت ہی ختم تھی ویسی, بھارت دا نا نشان مٹ ویسی. کیونکہ اگر ای طرح سلسلہ جاری رہا اور ای طرح لوگاں دے جڑے جذبات انہاں کو بھاریا گیا اور غصہ ہے جڑا مسلماناں دا اگر اے بے قابو تھی گئے تو ول بھارت بالکل تہس نہس تھی ویسی. جناب ایک مسلمان جڑا ہے کئی ہزار غیر مسلمان دے اوتے بھاری تھی ویندے اور جڑے ویلے وہ باہر نکلدے بہت سارے مثالاں ہیں, بہت سارے بکس بھریاں پین, بہت سارے ایسی چیزاں ہیں کہ تو کو مثالاں مل سن کہ فلاں مسلمان نے جناب بادشاہی انہاں نال اتنے فوجی ہیں اور انہیں آ کے ہزاراں لکھاں فوجیاں کو تہس نہس کر دیتے اور کیونکہ جذبہ ایمانی ہے پیا اور جڑے ویلے اللہ اکبر دا نعرہ لیندے ہیں تو ویسے ہی ادھے غیر مسلم تا ویسے ہی مار ویندے ہیں, انہاں دا جذبہ ٹرٹ ویندا ہے اور تو بھج ویندے ہیں. اور اج بھی وہ موقع آ گئے بھارت کو بار بار اساں یاد پے ہیں کہ کشمیریاں کو انہاں دا حق دیو اور تو کو یہ حق کشمیریاں کو دیونا پوسی انہاں کو تساں لکھاں لوگاں کو انہاں دی آزادی دی تحریک کو دبا کے انہاں دے بالاں کو مار کے انہاں دی نسل کشی کر کے انہاں دے انٹرنیٹ سروس بند کر کے انہاں دے سکول بند کر کے انہاں دے روڈ بند کر کے انہاں کو گھراں دے وچ ڈھک کے تساں کدیں بھی آزادی دی تحریک کو نہیں دبا سکدے. اور مودی کو شاید اے بھی ایک سبق حاصل تھی ویسی کہ انہاں کو دوبارہ انہاں نے سلیکٹ کیتے انڈیا دے لوگاں نے اور خدا نہ خاصا انہاں دا جڑا سسٹم ہے پورا ہی تباہ تھی گئے. اور کشمیر کو آزادی دیو, کشمیر کو آزاد کرو اور انہاں دی خواہشات دے مطابق کرو. یہی ساڈا اج دا پروگرام. اگلے پروگرام وچ کئی بے شمار حاضر تھی سا. اللہ حافظ.